let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hi, good afternoon everyone. Good afternoon, Miss. How are you today? Is everything good? Alhamdulillah. Alhamdulillah, all good. Alright, so harapannya semuanya sehat-sehat ya. Okay, so today we are going to go on with it is not new material, but it is enforcement for you. Hari ini penguatan of what we have already done in previous meeting. Do you still remember what was the topic for the previous lesson? What did we discuss in previous meeting? Remember? What did we discuss in previous meeting? Tentang apa? Kita diskusikan apa kemarin? Scanning. Good. What is it? Apa itu? Tipe kok. Menemukan informasi secara cepat. Menemukan detail informasi secara cepat ya. Okay. Alright. So what did we do in previous meeting? What did we do in the previous meeting? Do you still remember? Kita membaca apa kemarin? So the topic was about scanning. So do you still remember what did we scan? Kita scanning teks apa kemarin? Lupa? Teks yang apa? Ingat membaca teks apa untuk scanning kita kemarin aktivitasnya? Membaca tentang? Yang keberangkatan kereta itu. Betul. Kereta berangkat ya, jadwal kereta ya. Ingat yang dari mana, Pasar Senen Malang ya, Malang Pasar Senen. Itu ya. Miss. Alright, okay. So then scanning is finding detailed informations in a quick way. But then in reading, you don't need to read the whole text when you take reading as a test, but you need to read the questions and then find the detailed informations in the text. Oke, masih ingat ya fungsi dari scanning kemarin? Oke, hari ini kita akan beri penguatan terhadap apa yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya. Oke, so let me share the screen. Here we go. Okay, what do you think about the previous material? Did you find it interesting? Did you find it useful? Skill yang kita pelajari kemarin tentang scanning, Anda merasa itu bermanfaat nggak? Yes, Miss. In what way? Miss. In what way? Dalam hal apa bermanfaatnya? Dalam hal Cari informasi menemukan informasi secara spesifik dengan cepat. Oke. Mbak Neri? Mencari informasi yang lebih spesifik seperti nama, tahun, angka, dan lain-lain. Betul. Oke. Right, so itu hari ini kita akan pelajari how to answer the scanning question based on the text. Penguatan. Given the scanning question based on the text, you will be able to find keywords in the question in order to find the specific information within the text. Let's get started.
Nah, take a look at the table and procedure text below. Biasanya Anda menemukan teks begini di mana? Nutrition facts. Di kemasan. Di kemasan. Di kemasan makanan ya, mungkin ada apa? Kemasan makanan apa? Jajan-jajan biasanya juga ada ya. Snack begitu, ada apa? Kue-kue atau wafer, biasanya ada nutrition facts gitu. Oke, kita jangan ke sini dulu biar cepat, kita langsung baca apanya? Soalnya. Soalnya, betul. Pertanyaan. Langsung baca soalnya. Misalkan nomor pertama, nomor 1. How much sugar that contains in this product? Anda langsung cari sugar. Yang mana sugar? 6 gram. 6 gram. 6 gram, betul. Ada 9 gram, 6 gram, 3 gram, 12 gram. So the correct answer is B. Answer B is correct because the amount of sugar in the table is 6 gram. Includes 3 grams added sugar. Then you can scan the table. Okay. Lalu, based on the table, what kind of nutrition has the highest amount? What is the highest? Highest. Paling tinggi. Paling tinggi. Okay. Pertanyaan, based on the table, what kind of nutrition has the highest amount? Potasium, yes. Potasium. Miligram sama gram besaran mana? Oh iya sih, salah. Gram. Gak apa-apa. Yang mana? Berarti? Karbohidrat. Karbohidrat berarti ya. Karena yang mana? Berapa karbohidrat? 53. 53 gram. Jadi harus teliti juga ya. Tidak hanya numbernya aja, tapi ternyata kalau berat itu ada gram, miligram begitu ya. Jadi you need to also look at the amount. Amount itu apa sih? Do you know what is it? Jumlah ya. Jumlah itu amount. Okay. And then di sini the answer C is correct because carbohydrate is the highest amount of this nutrition facts. Then you can see the table, alright? Okay. Lalu di sini ada sambal matah nih. So, siapa suka sambal matah nih? Ada yang hobi makan sambal matah? Saya. Oke, ini ingredients-nya, ini instruction-nya. Karena ada banyak detail di sini ya. Kita nggak perlu ke sini dulu. Kita cari dulu. You need the following ingredients to put in the medium-sized bowl. Except dicari ingredientnya yang nggak ada apa dari 4 options ini. Ternyata yang nggak ada adalah Chili. chili, malah nggak ada ya. Iya. Oke. Ini bisa dibesarkan. Oke, itu caranya. Lalu, then, the next one. Note answer A is correct because in the medium-sized bowl, you need to put shrimp paste. Shrimp paste apa? Shrimp, what is it? Shrimp? Udang. Udang paste. Shrimp paste berarti apa? Pasta. Perisa udang. Terasi. Pasta. Oh, terasi. Kalau paste itu kayak bentuknya kayak apa ya? Kayak saus gitu loh, kayak odol Pasta ya. kami. Pasta itu ya kayak odol gitu bentuknya. Jadi ada mungkin kalau Anda menyebutnya mungkin ada bentuk terasi tapi yang modelnya paste, pasta begitu yang kayak odol ya. Gitu. Coconut oil apa coconut oil? Minyak kelapa. Minyak kelapa. Oke. Lime juice, what is lime? Air jeruk. Lime, lemon ya. Oke. Salt and sugar. But there is the word except. Tapi di sini ada kata kecuali. Anda juga harus fokus ke dalam ini ya. Kalau ada except-nya berarti dicari yang enggak ada. So you have to mention the things that you don't need to put in the medium-sized bowl. Then you can scan the passage. Alright, okay. What ingredient has the fewest amount to make sambal matah?
fewest amount. That. Oh, kebesaran sebentar. Make it smaller. Yang paling sedikit kita lihat di situ apa? 1/4 salah itu Garam. 1/4 ya. 1/4 sama setengah besaran mana? Setengah. Setengah. Berarti 1/4. TSP itu apa? Sendok teh. Teaspoon. T-nya stand for tea, SP-nya spoon. Teaspoon salt. Berarti 1/4 teaspoon salt. Oke, sudah bisa. Kalau yang TBS itu, Miss. TBSP. TBS. Bawahnya. 1 TBSP lime juice. Duh, nggak tahu saya apa ya. What do you think? TBSP. Spoon. Oh, I don't know. Kalau lime juice biasanya apa? 1 gitu, Miss. Peras. 1 peras ya. Atau 1 sendok bisa juga lime juice. 1 sendok makan ya mungkin. Sendok 1 makan sendok apa? makan. Sendok makan mungkin. Kalau lime kan biasanya 1 sendok makan ya. Kan diperas terus diambilnya takarannya 1 sendok makan. Sepertinya ya. So let me check it. TBSP. Kalau ini, do you know clove? Small clove garlic. Kalau garlic apa? Siung. Siung. Bawang putih. Bawang putih kan garlic. Garlic, Berarti, bawang putih. Clove-nya siung. siung, betul. Kalau Siung. shallot? Bawang merah. Bawang merah. Kalau onion? Tapi kenapa nggak onion? Onion apa Oh, bedanya? bawang bombay. Ada juga yang bawang merah tapi besar, ukurannya seperti bawang bombay. Itu Bawang namanya bombay, onion. Onion. Jadi kalau besarnya segitu onion, tapi kalau yang kecil-kecil seperti yang di kita itu namanya shallot. Yang biasa kita bikin buat masak itu namanya shallot. Jadi dulu saya di S2 di Australia itu nggak ada bawang merah yang kecil-kecil, itu nggak ada. Yang ada itu bawang merah tapi besar, seukuran si bawang bombay itu. Tapi rasanya beda, enakan yang punya kita itu, yang shallot. Jadi lebih harum dibandingkan yang besar itu apa enggak manis, Miss? manis. Iya. Saya Enggak. pernah tahu yang besar itu manis. Manis. Enggak sih, seperti bawang. Enggak tahu kok, mungkin beda anunya ya. Seperti bawang tapi enggak seharum si shallot ini. Jadi enakan karena mungkin kita terbiasa pakai shallot ya. Jadi enakan shallot. Oke, anyway, kita lanjutkan. Lebih manis saya, Miss Hakim. Oke, kita lanjutkan. Sudah ya. What ingredient has the fewest amount? Tadi sudah ya, salt ya. Okay, based on your opinion, which one is easier, scanning table or text? Menurut Anda, mana yang lebih mudah? Scanning dalam bentuk tabel atau dalam bentuk teks, paragraf gitu? Tabel ya. What might be your reasons? May I know your reasons? Karena kalau tabel lebih Langsung gitu ya. Rinci gitu, Miss. Iya. Okay. Jadi langsung ketemu ya apa yang kita cari. Kalau teks mungkin masih banyak yang dilihat, terlalu banyak kata yang dilihat, mungkin agak sulit ya. Right, thank you. So let's go on.
Oke, sekarang adalah sama skillnya adalah scanning, mencari kata yang spesifik. Tapi kita perlu menggunakan keywords. Sudah pernah kita lakukan, tapi kita beri penguatan di sini. Finding the keywords. Are you ready for the next challenge in scanning? Let's go. So, ada yang mau baca ini? Biar saya tahu, teman-teman, bacanya bagaimana. Any one of you wants to read this? Saya, Miss. Silakan Tasya, Nashwa, Atia. In the previous meeting, you have learned how to answer the scanning question based on the table, schedule, and timetable. In this meeting, we will go deeper on how to answer the question by using the keywords in the question. Oke. Go on. In the previous section, you have tried to answer question number 4, which the answer is D. You may have some argument based on your understanding of the question. However, do you know that each question in type has certain keywords? If you can detect the keywords in the question, it will guide you to find the right answer. Therefore, the following are explains of scanning question based on the text. We will discuss how to find the keywords in the question to guide you to its answer in the text. Thank you, Mbak Tasya. Oke, bagus ya. Perlu diperhatikan ya kalau membaca. Kemarin masih ingat kalau belakangnya ada ed terus dibunyikan itu kalau akhiran hurufnya apa? Sudah saya beritahu belum? Ed-nya apa? Miss. Huruf apa? Huruf D juga. D, D sama? D sama ada hanya, Miss. Kayak agak ada hanya gitu nggak sih? Bukan. Kayak jadi kalau belakangnya yang ed, dibunyikan itu. yang dibunyikan ketika akhiran hurufnya ada D dan juga T. Jadi itu boleh dibunyikan misalkan apa contohnya? Contohnya apa? Ya? Contohnya pada kata interest, minat ya. Are you interested in playing football? Gitu. Jadi interested itu akhirnya kan T. Nah, terus diikuti dengan ed, dibunyikan interested. Selain interest ada juga apa ya? Decide. Decide itu akhirnya D ya. Terus diikuti ed, berarti dibunyikan decided. Gitu ya. Kalau selain itu tidak dibunyikan, misalkan in the previous meeting you have learn. Tidak learned, begitu tidak, karena akhirnya n. You have learned how, begitu. Lalu kalau membaca bahasa Inggris itu agak harus artikulasinya harus jelas gitu ya. In the previous meeting you have learned how, bukan ho, jangan gitu. Seperti Anda membaca Al-Quran, jadi makhorijul hurufnya harus jelas. Jadi mulut Anda juga harus ikut bergerak begitu. You have learned how to answer. Nah, kalau untuk answer itu W, silent W. Jadi anggap aja W-nya ini nggak ada. Jadi Anda langsung answer, how to answer. Tidak perlu answer gitu, answer. Tidak begitu. Answer. Can you please answer my question? Gitu. Jadi enggak answer. Anggap aja W-nya hilang. Seperti good night. Kan Anda tidak membaca GH-nya, tapi I-nya Anda cantolkan ke T-nya langsung. Good night everyone. Gitu. Oke. How to answer the scanning questions based. Nah, kalau ada S-nya dibunyikan questions. Jadi question. Jangan gitu, karena nanti jadi nggak ada bedanya antara S dan
Tidak. Gitu. The scanning questions based on the table. Jadi ikutan ya. Seperti baca Al-Quran memang harus makhorijul hurufnya jelas. Itu lalu apa lagi? Right, itu ya. Oke. Mild chicken tikka masala. Ini kayaknya makanan apa? Pernah masakan ini nggak masala? Ya, India. India. Are you from Indian? Atau suka masakan India? Nonton di YouTube, Miss. YouTube. Ya, orang India tuh masakannya anu ya, sangat strong, seasoningnya sangat strong. Jadi bumbu-bumbu atau rempahnya itu sangat strong. Jadi salah satu Iya. bumbu khas India itu masala itu. Ya. Coba kita baca ya. Mild chicken tikka masala namanya. Mild, what is mild? Mild, lembut gitu ya. Mild chicken tikka masala. Oke. By Matthew Martin. 10 minutes preparation time. Cuma 10 menit aja. 10 minutes cooking time. Persiapannya 10 menit, 30 menit memasaknya. Serve 4 to 6 people. Let's see the ingredients. Ingredients, are you familiar with that? Apa? Bahan-bahannya ya. Bahannya 500 grams boneless chicken. What is boneless? Ayam yang tanpa tulang. Nah, Tanpa oke. tulang. Tanpa tulang ya. Kalau ada less-nya berarti biasanya negatif ya. Bone itu bertulang, kalau less berarti boneless. Tanpa tulang. Seperti kata hope. Kalau positif apa? Hopefully, misalkan hopeful gitu. Kalau ditambahin less jadi maknanya negatif. Seperti kata hopeless. Aduh, aku hopeless nih, kayaknya aku nggak lulus mata kuliah ini. Apa maknanya hopeless? Hopeless. Apa artinya? Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Jadi kalau ada kata, ada akhirannya less, L-E-S-S, itu artinya jadi negatif. Seperti kata bone. Bone kan artinya tulang. Boneless berarti tanpa tulang. Gitu. Seperti dalam kata hope, hope itu kan positif. Hope artinya apa? harapan. Harapan. Kalau ditambahin less jadinya Kehilangan Tanpa harapan. 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 Betul. Oh, kayak jobless. Kan job Nah, itu kan betul, pekerjaan. betul. Jobless kan yang pengangguran gitu. Betul. Homeless. Homeless, ya. Yeah. Homeless, jobless. Apa lagi? Anda tahu kata apa lagi? Less sugar. Less sugar bisa. Oke, gitu ya. Kalau ada less, lawannya dari full. Reckless. Reckless, ceroboh gitu ya. Oke, and then to TBSP, apa ya, nanti saya cari, vegetable oil, minyak sayur ya. Kalau memang di beberapa negara itu di supermarket tuh ada beberapa jenis oil. Ada yang apa? Minyak bunga matahari, minyak sayur, vegetable oil, ada coconut oil, terus apa? Olive oil gitu. Kalau di kita kan hanya seringnya ya, umumnya tuh hanya satu, si minyak goreng sawit saja ya. Kita nggak pernah jarang memakai minyak-minyak selain sawit. Anda mau masak pakai apa? Minyak sawit atau non sawit? Sawit ya. Sawit. Karena umumnya di pasaran itu. Kalau di luar di Indonesia itu ada banyak pilihan. Ini canola oil, ada macam-macam. Half an onion or 2 shallots. Nah itu tadi, onion atau shallots. 2 cloves garlic. Clove masih ingat ya, siung. Garlic Siung. berarti si bawang putih. 1 large jar. What is jar? Jahe. No. Less. Jar. Toples yang kecil itu ya. Jar. Kayak tempat madu itu loh biasanya. Masalah sauce ya. Saus masala. And then plain yogurt. Kalau kita nggak
jarang ya masak pakai yogurt. Kalau orang-orang lain biasanya pakai yogurt. Flat leaf parsley, daun parsley ya, and then lemon. Cut into wedges. Wedges itu seperti apa? Potongan wedges. Yang per Gitu. iris. Irisan. Seperti apa potongannya? Wedges. Kayak yang tebel-tebel. Tipis. Coba saya stop share dulu ya. Saya carikan gambarnya wedges karena beda antara wedges and bukan wedges sepatu loh ya. Saya sharekan ulang. Oh, ini ada siapa? Tasya, jaringannya trouble. Oke, nggak apa-apa. Nah, wedges itu potongannya seperti ini. Tahu ya? Ya, Anda kalau beli kentang goreng, kalau potongannya begini, ini namanya wedges. Misalkan Anda pergi ke mana? Biasanya di Steak and Shake itu ada potongannya begini namanya wedges. Beda lagi kalau potongannya panjang-panjang tipis itu namanya apa? French fries ya, fries. Nah, potongnya gini, itu fries. Tuh orang barat biasa menyebutnya chip. Fish and chip biasanya belinya fish and chip begini kan tanpa nasi, jadi kentang sama ikan atau ayam begitu. Oke, sekedar intermezzo. Oh, kok tidak nyala sebentar. Oke, langsung kita jawab ya. Langsung kita jawab aja. The following are ingredients to make mild chicken tikka masala except yang mana? Apakah boneless chicken? Ginger. Ginger. Ini tidak Jahe. disebutkan ginger ya. Jadi tidak pakai jahe. Oke, good. Right. Question number 1 asks about the ingredient that is not used to make chicken tikka masala. The keywords here is ingredient. Jadi yang harus kita cari adalah kata kuncinya ingredients. Then you can directly scan the word ingredient in the text. You may find that ginger is not the ingredient to make chicken tikka masala. Therefore, the correct answer is C. Okay, now, how many cloves or garlic are used to make chicken tikka masala? Berapa clove? 2. 2. Oke, keywordnya apa? Keywordnya apa? Ingredient. Bukan. Nomor 2. Keywordnya apa? Kalau nggak clove ya garlic ya mungkin ya. Garlic. Garlic atau clove. Jadi ketika Anda membaca soal, Anda harus punya satu keyword yang Anda ingat-ingat. Misalkan baca soal nomor 2 ini ya, how many cloves of garlic are used to make chicken masala? Oh, langsung aja cari kata clove atau garlic. Jadi Anda fokus clove. Oh, ini clove. Oh, ini garlic. Begitu. Right? So, oke. Ini tadi nomor 2. Soal nomor 3, ada yang mau baca? Silakan. Saya, Miss. Silakan Vina Ika Siswardani. Which of the following element is not taken up from the soil? Keyword yang Anda gunakan apa? Keyword yang digunakan untuk mencari di teks apa? Not taken. Kalau taken up enggak. Yang Elemen. mana? Elements dan juga apa? The soil. Soil. Soil yang tanah. Berarti yang mana? Ada kata soil di sini di mana?
Di paragraf kedua yang kalimat pertama. The plant obtains carbon. The plant obtains carbon and hydrogen dioxide from the atmosphere. Other nutrients are taken up from the soil. Pertanyaannya, which of the following elements is not taken up from the soil? Carbon. Carbon. Okay. C, carbon, yeah. Then you will find carbon and hydrogen dioxide from the atmosphere. So that correct answer is C. C. Right. Okay. Number 4. Kita belajar cari keywordnya ya. Number 4, anyone of you? Ada yang mau baca? Ada yang mau coba jawab? Tidak ada? Siapa? Ayo. Gak apa-apa. Salah. Saya, Miss. Silakan. Putri. The following elements are the most important element contained in the plant except Keywordnya yang mana? plant. Oke. Lalu apa lagi? Elemen are the most important. Most important elements mungkin ya. Oke. Coba kita cari yang paling penting, elemen paling penting di dalam tumbuhan apa? Anda dapatkan keyword itu di mana? Coba. Di paragraf pertama, Miss. Paragraf pertama. Yang mana? Yang most important are itu ya? Iya, Miss. Oke. Berarti yang mana jawabannya? D. Is it D? C. Jawabannya sudah ada C. The following elements are the most important element contained in the plant except, karena enggak ini ya, enggak satu page begitu jadi agak sulit. Yang betul adalah C. Kita lihat C ada apa aja? Hydrogen, oxygen, and then nitrogen. Hydrogen, nitrogen, lalu satu lagi oxygen. Oke, ada semua ya ini. Oke, alright, itu caranya. Jadi we read the questions and then find the keywords and then read the text. Lalu kita cocokkan betul atau tidak. Itu ya, right. Selanjutnya adalah praktek. Untuk praktek karena teman-teman masih belum punya LMS ya. Teman-teman masih belum punya LMS. Setelah ini saya berikan link untuk Gform dikerjakan secara individu. Oke. Dikerjakan secara individu. Setelah itu kita bahas next meeting. Ada pertanyaan terkait materi pertemuan hari ini? Miss, batas ngerjain Gform-nya tadi sampai kapan? Hari ini kita kuliah sampai jam berapa? Sampai jam 14. Is it 14? 13.50 ya. Nah, sampai 13.50 ya. Masih ada 1 jam lagi. Silakan hanya 10 soal saja. Jadi teman-teman mengerjakan sesuai yang tadi, baca soalnya dulu, lalu temukan keyword, keywordnya bisa 1 atau 2, lalu baca teksnya, kemudian diverifikasi apakah benar jawabannya. Itu saja. Baik, Miss. Okay, so before we close, I would like to ask you, what do you learn from today's topic? Apa yang bisa disimpulkan dari materi hari ini? Ada? A keyword in the text, Miss. Terima kasih, Mbak Jihan. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak. Sudah jelas ya. Jadi skillnya tetap scanning, tapi ditambah dengan finding keywords. Ya, keywords untuk memudahkan kita. Jadi tidak
Soalnya tidak semuanya diingat, tapi kita harus mencari keyword agar mudah mengingat apa yang harus dibawa ketika kita membaca teksnya. Gitu ya. Alright. No questions at all? Tidak pertanyaan? Tidak, Miss. Okay, good. Thank you very much everyone for your active participation. See you tomorrow inshallah on grammar class. See you around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.